Hello students. আজি আমি ডিসকাস কৰিম ইলেক্ট্ৰোমোটিভ ফোর্স and terminal potential difference and their relation. Electromotive force, terminal potential difference ৰ মাজত কি ৰিলেশন আহিব পাৰে সেইটো ওপৰত আমি ডিসকাস কৰিম। এতিয়া ফাৰ্স্ট কোৱেশ্চনটো আছে ইলেক্ট্ৰোমোটিভ ফোর্স অৰ্থাৎ বিদ্যুৎ চালক বল। সো ইলেক্ট্ৰোমোটিভ ফোর্স বা বিদ্যুৎ চালক বল বুলি ক'লে আমি কি বুজো? ঠিক আছে, আমি যদি এটা সেল কনসিডাৰ কৰোঁ, ধৰিলা ইলেক্ট্ৰোলাইটিক সেল যদি আমি কনসিডাৰ কৰোঁ, সাপোজ এটা এটা ইলেক্ট্ৰোলাইট সেল, আমাৰ টপিকটো হৈছে electromotive force and terminal potential difference. ঠিক আছে, বিদ্যুৎ চালক বল আৰু বিভব ক্ষেত্র। ঠিক আছে, এতিয়া আমাৰ ইলেক্ট্ৰোমোটিভ ফোর্স বা টার্মিনাল পটেনশিয়াল ডিফারেন্স। the first one is ইলেক্ট্ৰোমোটিভ ফোর্স বা EMF, এটো আমি শর্ট আমি ভি EMF বুলি ক'ব পাৰো আৰু এটো আমি কি বুলি ক'ব পাৰো, ভি বুলি ক'ব পাৰো। ঠিক আছে, এটা মন কৰিবা, আমি যদি এটা সেল কনসিডাৰ কৰো, if we consider a cell, that means electrolyte cell. Suppose this is a electrolyte cell. This is a electrolyte cell. Okay, so it consists of two electrons. ইয়াত দুটা ইলেক্ট্ৰন আছে, ক্যাথড আৰু এনড। ঠিক আছে, ইয়াত আমাৰ ইলেক্ট্ৰোলাইট আছে, এইবিলাক বিদ্যুৎ বিশ্লেষণ। ঠিক আছে, আমি ইয়াত দুডাল ইলেক্ট্ৰন আমি ইউজ কৰিছো, ক্যাথড আৰু এডাল এনড আমি ইয়াত ইউজ কৰিম, এডাল ক্যাথড আৰু এডাল এনড, ক্যাথড আৰু এডাল এনড ইউজ কৰিম। দিস ইজ ইলেক্ট্ৰোলাইট সলিউশন। এটা বিদ্যুৎ বিশ্লেষণ, আমি কপাৰ সালফেট ইউজ কৰিছো সাপোজ, আৰু ইয়াৰ এডাল ক্যাথড আৰু এডাল এনড। ঠিক আছে, cathode and anode. Suppose this is cathode and this is anode. হল, যেতিয়া আমি এই cathode আৰু anode ডাল, এই cathode আৰু anode মানে এডাল কপাৰ এডাল জিংকৰ, সাপোজ আমি এনেকে আমি ৰড ইউজ কৰিম, কপাৰ আৰু এডাল জিংকৰ ৰড। ঠিক আছে, এইটো এটা কপাৰ সালফেট সলিউশন হল। এতিয়া আমি এডাল cathode আৰু এডাল anode লৈ পেলাই ইয়াৰ যদি আমি দুইডাল টার্মিনাল আমি যদি আমি জয়েন কৰি দিওঁ, এনেকে যদি আমি জয়েন কৰি দিওঁ, জয়েন কৰি দিয়াৰ লগে লগে এই যেটো আমাৰ ইলেক্ট্ৰোলাইট যেটো সলিউশন আছিল, যেটো কপাৰ সালফেট সলিউশন, এই কপাৰ সালফেট সলিউশনটো কি হৈ যাব, ডিসোসিয়েট হৈ যাব, এনেকে ভাগি গুচি যাব। যেতিয়া এই কপাৰ সালফেট সলিউশনটো ডিসোসিয়েট হৈ যাব, দেন ইট বিকামস পজিটিভ আয়ন এন্ড নেগেটিভ আয়ন, মানে ইট ফর্ম কপাৰ টু পজিটিভ আয়ন এন্ড সালফেট টু নেগেটিভ আয়ন। এইটো এই কপাৰ যেটো কপাৰ আমাৰ কপাৰ সালফেট যেটো সলিউশন আমি ইউজ কৰিছিল, সেই কপাৰ সালফেট সলিউশনটো কি হলে দি হৈ গল Cu2 পজিটিভ and SO4 2 নেগেটিভ, দুটা আয়ন হলে ফর্ম হৈছে। So this is positive ion and this is negative ion. This is positive ion and this is negative, মানে কপাৰ টু পজিটিভ আয়ন টু পজিটিভ আৰু সালফেট টু নেগেটিভ আয়ন টু কি হ'ল নেগেটিভ হৈছে। এতিয়া so this ion, that is positive and negative ions, are moving from one terminal to another terminal. That means, so this positive ion, to move this positive ion, you need positive ion. To move the unit positive ion from lower potential region to higher potential region, work has to be done. Hey, unit positive ion to lower potential end of the higher potential end of ami anibologia hoy, তেতিয়া আমি তাত কি কৰিব, work done কৰিব লাগিব। So that work done is known as electromotive force. সেই যেটো আমি work done কৰিবলগীয়া হ'ল আৰু সেই work done কে কি লিখা হয়, electromotive force বুলি লিখা হয়। So in that case no current is flowing to the circuit, এই কন্ডিশনটো কোনো কারেন্ট ফ্লো হোৱা নাই। ঠিক আছে, এতিয়া সেই ইলেক্ট্ৰন দুডালৰ মাজত যেটো পটেনশিয়াল ডিফাৰেন্স পোৱা যায়, that potential difference is known as electromotive force. আমি তেনেকৈ উপভোগ কৰোঁ। That means when cathode and anodes are joined together, when they are connected, then this electrolyte solution will be dissociated, and then it form copper to positive ion and sulfate to negative ion. So this ion has a tendency to move from one into another. সেই আয়ন বিলাকৰ এটা টেন্ডেন্সি আছে, কিহৰ টেন্ডেন্সি আছে, কিন্তু পজিটিভ আয়ন খিনি টেন্ডেন্সি আছে ক'ৰ পৰা ক'লে পজিটিভ টু নেগেটিভলৈ মুভ কৰা, আৰু নেগেটিভ আয়ন খিনি টেন্ডেন্সি আছে নেগেটিভ টু পজিটিভলৈ মুভ কৰা, দ্যাট ইজ লোৱাৰ পটেনশিয়াল টু হায়াৰ পটেনশিয়াল। বাট ইন দ্যাট কেস
the amount of work done, in that case the amount of work done to bring the unit positive ion from lower potential to higher potential region, work has to be done. So that work done is known as electromotive force. ঠিক আছে? So in that case, no current is flowing to the circuit. A condition of no current flow, no current is flowing to the circuit. Therefore, the potential difference between the two terminals of the cell when no current is flowing to the circuit is known as electromotive force. যেতিয়া বৰ্তনীটোত প্ৰবাহ চালিত হোৱা নহয় তেতিয়া বৰ্তনীটোৰ দুইডাল বৈদ্যুতিক দণ্ডৰ মাজত বিদ্যুৎ কোষৰ দুইডাল দণ্ডৰ মাজত যিটো বিভৱ ভেদ পোৱা যায় তাকে কি বুলি কোৱা হয় বিদ্যুৎ চালক বল বুলি কোৱা হয় গতিকে আমি ইয়াৰ ডেফিনেশ্যনটো চাওঁ এতিয়া ঠিক আছে ডেফিনেশ্যনটো চোৱা The electromotive force is defined as the amount of work done by a source means cell to move a unit positive ion or charge from lower potential to higher potential. আমি ইলেক্ট্ৰিক যেটো আমাৰ ইলেক্ট্ৰোলাইটিক যেটো সেল কনসিডাৰ কৰিছো যেটো আমাৰ সেল কনসিডাৰ কৰিছো সেই সেলটোত তোমাৰ লোৱাৰ পটেনশিয়াল বা হায়াৰ পটেনশিয়াল লৈ নিব কাৰণে এটা ইউনিট পজিটিভ চাৰ্জ পা দিব লাগিব লোৱাৰ পটেনশিয়াল বা হায়াৰ পটেনশিয়াল লৈ নিব কাৰণে আমাৰ যেটো ওয়ার্ক ডান কৰিবলৈ আছে সো দ্যাট ওয়ার্ক ডান is the electromotive force electromotive force. So, we have defined as the electromotive force is defined as the amount of work done by a source to move a unit positive ion or charge from lower potential to higher potential region. ঠিক আছে এটোকে আকৌ আমি বেলেগ ধৰণৰ কব পাৰো কি বুলি কৈছো the potential difference যেতিয়া আমাৰ অলৰেডি আমি আগতে কৈ গৈছো যে যেতিয়া সাৰ্কিটৰ সেই কন্ডিশনটো যেতিয়া ক্যাথোড আৰু এনড যেতিয়া আমি জয়েন কৰিছো সো ইন দ্যাট কেস নো কারেন্ট ইজ ফ্লোইং টু দা সার্কিট সেই কন্ডিশনটো সেই সেলটোত মানে সেই সার্কিটটোত কোনো কারেন্ট ফ্লো হোৱা নাই যদি সার্কিটটোত কোনো কারেন্ট ফ্লো নহয় তেতিয়াহলে সেই সার্কিটটোক আমি কি বুলি কব ওপেন সার্কিট বুলি কব সো ইন ওপেন সার্কিট the potential difference between the two terminals of the cell is also known as electromotive force. It can be defined also. The potential difference between the two terminals of a cell or a source in open circuit means no current flowing to the circuit is known as electromotive force. That means EMF. It is not a force. Electromotive force is not a force. Okay. So actually it is the work done per unit charge. ঠিক আছে এটা একটা ওয়ার্ক ডান বহুতে ইলেক্ট্রোমোটিভ ফোর্স মানে ফোর্স বুলি পাবে বিদ্যুৎ চালক বল বুঝি পাইছেনে it is not a force it is a work done per unit charge ঠিক আছে আকৌ this is the maximum potential difference between the two terminals of a cell in open circuit maximum যেটো potential difference সেইটো হৈছে ইলেক্ট্ৰোমোটিভ ফোর্স বা EMF ঠিক আছে so it is denoted by E আমি ইয়াক E ৰে ডিনোট কৰিব এতিয়া আমাৰ এইখিনতে আমি যেতিয়া অলৰেডি ওপেন সার্কিট আৰু ক্লোজ ওপেন সার্কিটৰ কথা কৈছো যেতিয়া নো কারেন্ট ইজ ফ্লোইং টু দা সার্কিট তেতিয়া এইখিনতে আমাৰ এটা কোৱেশ্চন এৰাইজ হৈছে যদি সার্কিটত কারেন্ট ফ্লো হয় তেতিয়া কি হ'ব so when current is flowing to the circuit then there is a potential difference in between the two terminals of the cell when current is flowing to the circuit then in that case there is a potential difference in between the two terminals of the cell so that potential is known as terminal potential difference বুঝি পাইছা গতিকে আমি টার্মিনাল পটেনশিয়াল ডিফারেন্সৰ ডেফিনেশন আমি কেনেকৈ তোমালোকে এটো লিখি লব পাৰা এটো নিকে লিখি লও যে ইলেক্ট্ৰোমোটিভ ফোর্স কি আমি কেনেকৈ আমি ডিটেইলস দিয়া টেস্টটো দিয়া আছে ঠিক আছে তাহলে নেক্সট আমি লিখিব পাৰো টার্মিনাল পটেনশিয়াল ডিফারেন্স ঠিক আছে the terminal potential difference মানে কি next terminal potential difference the potential difference between the two terminals of a cell in closed circuit is known as terminal potential difference so it is denoted by V ইয়াক V ৰে ডিনোট কৰা আছে ঠিক আছে গতিকে এইটা তোমালোকে নোট কৰি লোৱা নেক্সট আমি টার্মিনাল পটেনশিয়াল ডিফারেন্স আৰু ইলেক্ট্ৰোমোটিভ ফোর্সৰ মাজত কিবা ৰিলেশন আছে সেইটো টপিক ওপৰত নেক্সট আমি ডিসকাস কৰিম ঠিক আছে এৰ পইণ্ট আউট কৰিম the next আমাৰ টপিকটো হৈছে ইয়াৰ পাছত ৰিলেশন বিটুইন ইলেক্ট্ৰোমোটিভ ফোর্স এন্ড টার্মিনাল পটেনশিয়াল ডিফারেন্স ঠিক আছে So now relation between EMF and terminal potential difference. এতিয়া আমি এই রিলেশনটো EMF আৰু terminal potential difference ৰ মাজত যিটো ৰিলেশনটো এস্টাবলিশ কৰা আগতে আমি এটা বস্তু জানিব লাগিব এই যেটা সেলটো যেতিয়া আমি যেটো সেল কনসিডাৰ কৰিছো সেই সেলটো যেতিয়া পজিটিভ চাৰ্জ খিনি পজিটিভ আয়ন খিনি মানে আলটিমেটলি লোৱাৰ পটেনশিয়াল বা যেটা হায়াৰ পটেনশিয়াল ৰিজনলৈ যেতিয়া মুভ কৰা হয়
তেতিয়া তাত এটা কি হয় সিহঁতৰ মাজত সেই চাৰ্জ পাৰ্টিকলখিনিৰ মাজত সেলটোৰ ভিতৰত কি হয় কলিজন সেই চাৰ্জ পাৰ্টিকলখিনিৰ মাজত for which there is a potential difference that means opposing forces develop in between the two terminals of the cell when current is flowing to the circuit সেই সার্কিটটো যেটা কারেন্ট ফ্লো হয় সার্কিটত কারেন্ট ফ্লো হলে সেই যিখিনি আয়ন বা চাৰ্জখিনি মুভ কৰিছে সেই চাৰ্জখিনিৰ মাজত কলিজন হয় for which say opposing forces develop inside the cell so that opposing force is known as internal resistance so what is internal resistance internal resistance means be the resistance offered by the two terminals resistance offered by the two terminals of a cell inside the cell offered by the two terminals inside the cell when current is flowing to the circuit is known as internal resistance গতিকে নেক্সট আমি প্ৰথমতে এই ডেফিনেশ্যনটো লিখি লওঁ তাৰ পাছত আমি বাকিখিনি কথা কৈছো ঠিক আছে so কি বুলি লিখিছো resistance offered by the two terminals inside the cell in closed circuit is known as internal resistance আমি অলৰেডি সার্কিট কনসিডার কৰিছো this is a cell to the definite resistance আছে inside the cell this is internal resistance আৰু সেই internal resistance থকা cellটো capital R resistance or এটা external resistance লগত series connection কৰা হৈছে ঠিক আছে so this is key when key on when key closed then constant I current is flowing to the circuit okay so let us consider a cell of EMF E that means this is let us consider a cell of EMF E and internal resistance smaller a cell to ভিতৰত যেটো internal resistance that is smaller connected with an external resistance capital R as shown in figure আমি figure already show কৰিছো capital R resistance থকা external resistance লগত a cell to small r internal resistance or a cell to আমি series connection কৰিছো ঠিক আছে so if steady current that means constant current if steady current I is flowing to the circuit steady current I is flowing to the circuit then total EMF of the circuit to total EMF কি হ'ব যদি circuit steady current flow is steady current I is flowing to the circuit then total EMF of the circuit আমি কি পাইছো already total EMF to আমাৰ maximum potential difference বুলি কোৱা হৈছে the total EMF of the circuit is E equal to terminal potential difference okay plus potential difference due to internal resistance কি বুলি ক'লো terminal potential difference plus potential difference due to internal resistance হল গতিকে terminal potential difference আমি কি হয় ডিনোট কৰিছো capital V ৰে ডিনোট কৰিছো potential difference due to internal resistance কাৰণ আমি এই টু যিটো ৰেজিস্টাৰ পাইছিলো এই ৰেজিস্টাৰটোৰ দুইটা এন্ডত আমি এটা potential difference পাওঁ যেটো কারেন্ট ফ্লো হৈছে মানে আকৌ এই যিটো internal resistance আছে সেই internal resistance ৰ কাৰণে সার্কিটটো আমি কি পাম এটা potential difference পাম যেটো কোৱা হয় potential difference due to internal resistance বুলি ক'ব পাৰি ঠিক আছে so this E equal to terminal potential difference plus potential difference due to internal resistance হল এতিয়া so this E equal to V plus V dash এটা অলরেডি আমি কৈছো যে E মানে আছে যেতিয়া সার্কিটত কোনো কারেন্ট ফ্লো নহতে তাৰ যেটো potential difference that is maximum okay eto maximum বুলি কৈছে that is EMF E hol so this is equal to কাৰ লগত equal A to potential difference plus A internal resistance to যেটো potential difference তাৰ সামটো লগত equal হৈছে so this is E equal to V plus V dash so here V dash equal to I into smaller I is constant current I is flowing resistance is smaller circuit tour cell tour internal resistance smaller গতিকে V dash equal to কিমান হ'ব I into smaller so E equal to V plus I into R this is the main formula it is the main formula potential difference electromotive force আৰু internal resistance ৰ মাজৰ relation ঠিক আছে ইয়াতে আমাৰ গোটেই ফৰ্মুলা হ'ল electromotive force potential difference and internal resistance এটোটা আমি আকৌ ইয়াক যদি আমি আকৌ elaborate কৰো V মানে কি V is the potential difference across the terminal potential this potential difference terminal potential difference is the amount of work done to move unit positive charge against the external resistance terminal potential difference is equal to the amount of work done to move the unit positive charge against external resistance the external resistance against the current flow হৈছে তেতিয়া তাত unit positive charge move কৰাব কাৰণে সেই resistance against unit positive charge move কৰাব কাৰণে যেটো work done কৰিবলগীয়া হয় সেই work done হৈছে terminal potential difference so this V this capital V this V can be written as like this V equal to I into capital R ঠিক আছে কি বুলি ক'লো so potential difference terminal potential difference is the amount of work done
to move unit positive charge against external resistance. External resistance or against the unit positive charge move কৰাৰ কাৰণে যিটো work done কৰিব, that is terminal potential, that is V. So this V equal to capital I into R. মানে এইটো যদি আমি ইয়াত put কৰি দিওঁ, so suppose this is equation number 1. So this is equation number 1. So V equal to IR. Therefore, E equal to IR plus I into small r. Okay? So this capital R and small r. I is common. I into capital R plus small r. Then this is this. So this I equal to E divided by R plus. So this is the current flowing through the circuit. I equal to E by R plus R. This is the max amount of current flowing through the circuit. So this is the amount of current flowing through. এই গোটেই সার্কিটটো মাজেদি ফ্লো হোৱা কাৰেণ্ট। তুমি এইটো দিব পাৰা পৰীক্ষা। ঠিক আছে? মানে ইয়াত যদি আমি চাওঁ, so this part, this capital R plus small r, if this part, that means denominator part is reduced, আমি যদি এই তলৰ পাৰ্টটো, হৰৰ পাৰ্টটো যদি আমি কমাই দিওঁ, তেতিয়াহ'লে এই পাৰ্টটো কি যাব? কমি বাঢ়ি গুচি যাব। ঠিক আছে? If capital R becomes 0, এইটো কমাবলৈ হ'লে আমি ইণ্টাৰ ৰেজিষ্টেন্সটো নাইকিয়া কৰিব নোৱাৰো। ঠিক আছে? আমি কি কৰিব পাৰিম? এক্সটাৰ্নাল ৰেজিষ্টেন্সটো নাইকিয়া কৰিব পাৰিম। If there is no external resistance, that means that amount of current flowing through the circuit will be maximum. ঠিক আছে? এতিয়া আমি এইখিনিতে লিখিব পাৰিম, if capital R becomes 0, তোমাকে কন্টিনিউ লিখিব পাৰা, এইটো পাৰ্ট আহিলে, ইয়াৰ পিছত এইটো আহিলে। নেক্সট, if capital R equal to 0, then current flowing through the circuit becomes maximum. Therefore, I maximum equal to E by small r. I maximum equal to E by small r. So capital R equal to 0. A part 0 হচ্ছে 0. External resistance আমি নাইকিয়া কৰি দিও, যেটো অলরেডি আমি ইউজ কৰিছো। যদি নাইকিয়া কৰি দিও, সেলটো ডেফিনিট আছে, সেলটো এটা ডেফিনিট ইন্টাৰ ৰেজিষ্টেন্স থাকিবই, হয় না? আমি যেটো কানেক্ট কৰিছো সেইটো নাইকিয়া কৰিব পাৰিম। কি মানে এক্সটাৰ্নাল ৰেজিষ্টেন্স যদি নাইকিয়া কৰি দিও, if the external resistance is removed, then amount of current flowing to the circuit will be maximum. ঠিক আছে? এক্সটাৰ্নাল ৰেজিষ্টেন্স যদি নাইকিয়া কৰি দিও, তেতিয়া সাৰ্কিটটো মাজেদি ফ্লো হোৱা কাৰেণ্ট দিব maximum হৈছে। ওকে? সো দিস ইজ the maximum current. ঠিক আছে? নেক্সট আমি ইয়াৰ পাছত ইহত কিটা মাজত আৰু এটা আকৌ ৰিলেচন অফ উইথ টাৰ্মছ ইন টাৰ্মছ অফ এক্সটাৰ্নাল ৰেজিষ্টেন্স আমি আকৌ উলিয়াব পাৰিম। ঠিক আছে? নেক্সট ইটো চোৱা। আকৌ চোৱা, again we get E equal to V plus IR. ঠিক আছে? So this here I means V equal to this I into capital R equal to. So this I equal to V by capital R, I equal to. ঠিক আছে? আমি যদি ইয়াত ইউজ কৰো, therefore E equal to V plus V by capital R into small r. হ'ব কি? আকৌ বা আমি যদি I টো ইউজ কৰো, তেনেকৈ ইউজ কৰিব। I টো আমি ইউজ কৰিব। ঠিক আছে? So this V by small r equal to E minus V. This small r by capital R equal to E minus V divided by V. Then small r equal to this E by V minus 1 into capital R. So this is the relation between internal resistance and external resistance. Equal to the relation between internal resistance and external resistance. Relation between internal resistance and external resistance. ঠিক আছে? মানে এইখিনি আমাৰ ইলেক্ট্ৰমোটিভ ফোর্স আৰু টার্মিনাল পটেনশিয়াল ডিফারেন্সৰ মাজত আমাৰ অলৰেডি যিখিনি আমাৰ ৰিলেশন আছে। ঠিক আছে? এটা আমি এটা কথা মন কৰিম,
ইণ্টাৰ ৰেজিষ্টেন্স আৰু এক্সটাৰ্নেল ৰেজিষ্টেন্স অলৰেডি আমি পাইছো হয় না যেতিয়া আমি সাৰ্কিটটো তেতিয়া কোনো কাৰেন্ট ফ্লো নহয় কেইটামান আমি কন্ডিশন অলৰেডি ইয়াত আমি স্যাটিসফাই কৰিব পাৰো ঠিক আছে কি কি কন্ডিশন আমি ইয়াত স্যাটিসফাই কৰিব পাৰো সেই বস্তুটো আছে so this other special case already আমি জানো E equal to V plus IR so if I equal to 0 then V equal to E that means potential difference due to internal resistance that means there is no potential difference due to internal resistance if the part potential difference of current sorry internal resistance of current due to potential difference asile he part to ki jabo 0 ho jabo potential difference due to internal resistance so this E equal to V plus IR mane eto asile formula E equal to V plus IR so this part will be 0 it is 0 ho jabo eta thakbo E equal to V that means if I equal to 0 then V equal to E open circuit next when current is flowing through the circuit eto ami already point number 1 to ami discuss korilu ki hoketo when there is no current I equal to 0 but in point number 2 when current is flowing that means a constant current is flowing to the circuit then what happen if constant current is flowing to the circuit ami duta case to ko ami cell to current supply dibo paru ba cell to amar current supply dibo paru eta cell to current supply kite dibo ba cell to current kite supply dibo ami soa hoy if current is supplied by the cell to the current supply di if current is supplied by the cell tetia amar ki hoy jay this E equal to V plus IR that means here V is equal to E minus IR that is in that case potential difference that is electromotive force is greater than the terminal potential difference hey condition if current is supplied by the cell generally ami ketu dia current is supplied by the cell so in that case terminal potential difference is greater that means real cell or khetra in case of real cell terminal potential difference is always greater than electromotive force is always greater than terminal potential difference in case of real cell that means in that case there is an internal resistance ठीक है so this if current is supplied by the cell then E equal to V plus IR it is wrong so this is cell and this is resistance current is supplied that means positive current ma ulai ase current is supplied by the cell so in that case this E equal to V plus IR so this V equal to E minus IR ठीक है next if current is supplied to the cell or cell is being charged আমি ধৰি আমাৰ ঘৰ সবৰে ঘৰ ইনভাৰ্টাৰ আছে প্ৰায়খিনি ঘৰ ইনভাৰ্টাৰ আছে যেটা আমাৰ কারেন্ট যায় ঠিক আছে যেটা আমাৰ কারেন্ট যায় কারেন্ট যোৱাৰ লগে লগে কি কারেন্ট যোৱাৰ লগে লগে ইনভাৰ্টাৰটো আমাৰ কারেন্টটো সাপ্লাই ইনভাৰ্টাৰ বেটাৰীটোৱে কারেন্টটো সাপ্লাই দিয়ে এটো ইজ কারেন্ট ইজ সাপ্লাই বাই দা সেল ঠিক আছে নেক্সট যেতিয়া কারেন্টটো আমাৰ থাকে কারেন্ট যেতিয়া আছে কারেন্ট থকা অৱস্থাত ইনভাৰ্টাৰটো কি কৰা হয় চাৰ্জ কৰা বুলি কয় আমাৰ যেটো ইনভাৰ্টাৰ যেটো বেটাৰী সেই বেটাৰীটো কি কৰা হয় চাৰ্জ কৰা হয় আৰু চাৰ্জ কৰিবলৈ হলে আমাৰ কি কৰিব লাগিব কারেন্ট ইজ ফ্লোইং টু দা সার্কিট সেই সার্কিটটোলে সেলটোলে কারেন্টটো ফ্লো হ'ব লাগিব দ্যাট মিন্স if current is supplied to the cell or cell is being charged মানে সেলটো চাৰ্জ কৰা বেটাৰীটো চাৰ্জ কৰা আমি অলৰেডি কৈ থাকো হানাতে ইনভাৰ্টাৰ ইজ চাৰ্জ ইনভাৰ্টাৰটোৱে চাৰ্জটো লোৱা নাই বা ইনভাৰ্টাৰটো চাৰ্জটো শো হৈ আছে কেতিয়া তুমি চাবচোন যেতিয়া কারেন্ট ফ্লো হৈ থকা অৱস্থাত মানে সার্কিট যেতিয়া আমাৰ ঘৰত কারেন্ট থাকে কারেন্ট থকা অৱস্থাত কি হয় এই ইনভাৰ্টাৰটো যেটো ইন্ডিকেটৰ তাক চাৰ্জ বুলি লিখা থাকে suppose charge বুলি লিখা কিলা থাকে মানে that means inverter is charging that means battery of the inverter is charging বুঝি পাইছা so if current is supplied to the cell or cell is being charged then in that case E equal to V minus IR that means V equal to E plus IR in that case terminal potential difference is greater than EMF the circuit to etu dhona ঠিক আছে so these are the different cases of electromotive force how it is related with terminal potential difference ठीक है so next we discuss about the combination of cells that means combination of cells that is cells in series and cells in parallel and heating effect of electric current ठीक है next আমি একো এটা বেলেগ এটা ভিডিও আমি সেইখিনি টপিকৰ ওপৰত ডিসকাস কৰিম ঠিক আছে গতিকে next topic combination of cells heating effect of